ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ ଏମିତି କ'ଣ ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ଆମକୁ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଅବା ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ଦାସ, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମହାଦେବଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ବା ଏହି ପ୍ରକାରରେ କରନ୍ତୁ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖାସ କରିକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବେ। କ୍ଷୀର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଅବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ସେ କ୍ଷୀର ଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ପାଣି ମିଶି ନଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବା ଆପଣମାନେ ନିଜେ କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ନେଇକି ଯାଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ ବା ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆପଣମାନେ ଢାଳିଲେ ତାର କୌଣସି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ ରଖିବେ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଦୁଦୁରା ଗଛର ଫଳକୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ତା ସହିତ ହଳଦୀରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚାରିପଟେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ଅଛି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଫଳଟିକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସୋମବାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଫଳ ପ୍ରତି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିଣନ୍ତୁ। କେମିତିକା ଶିବଲିଙ୍ଗ କିଣିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରିବେ କେତେ ଉଚ୍ଚାର କିଣିବେ ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅଛି। କେଉଁଭଳି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ତଥାପି ଆପଣ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ବଜାରରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। এই ভিডিওরে ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେବି, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ସୋମବାର ନୁହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଖାସ କରିକି ଟିକେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରିବା? ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା, ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇକି ସଜେଇ ଦେବା, କିଛି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୋମବାର ଆସିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଧେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ, ତାପରେ ବେଲପତ୍ର, ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ତ ଅର୍ପଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଜଳାଭିଷେକ ଆପଣ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଭଲ କଥା। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଳାଭିଷେକ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତୁ ଜଳାଭିଷେକ ପ୍ରତିଦିନ। ଅଧିକା ପାଣି, କେବଳ ଜଳ ହିଁ ଆପଣ ଢାଳନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଚଢ଼େଇବେ ନା ଗୋଟା ଅକ୍ଷତ। ଗୋଟା ଅକ୍ଷତ 108ଟି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅକ୍ଷତ 108ଟି ଅକ୍ଷତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷତକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି 108 ବେଲପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବେ, 108 ବେଲପତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଲପତ୍ରରେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତା ଉପରେ ରଖିବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏମିତି 108ଟି ବେଲପତ୍ର, 108ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଖାସ କରିକି ଉପାୟଟି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ବେଲପତ୍ର ତ ଚଢ଼େଇବେ, ଫୁଲ ତ ଚଢ଼େଇବେ। କଳା ଅପରାଜିତା, ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲଟି କଳା ଅପରାଜିତା, ଏଇ ଫୁଲ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଥିବ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ।
संग्रह करके आनिकी प्रति सोमवार सबुदिन नहेले भी प्रति सोमवार को सोमवार आपण महादेव को निश्चिंत भाव में श्रावण मास चढ़ातु अनेक पुण्यफल मिलता है। आप जहाँ चाहते जे कौन मनस्कामना आप चढ़ेबे निश्चिंत भाव में आपंकर पूरण हम। ये सब जिन चढ़ेवा पूर्व आउ गोटे कथार आपको पालन करा पड़ो श्रावण मास को पालिबे। आप श्रावण मास को पालन करंतु महादेव को ध्यान करंतु पूजन करंतु निश्चिंत भाव में आपंकर मनस्कामना पूरण हम। खाली पूजा कले हेनी ताकू सठिक विधि में पालिबा मध्य दरकार। तेबे श्रावण मास को केमिति पालिबे मोर वीडियो अछि। श्रावण मास रे कौन खाइबेनी मोर वीडियो अछि, आपण माने देखि परिबे चैनल को जाइके। तेबे ए प्रकार आमे पूजा करिबा। आउ कोन करिबा मु कहिछि जे धतुरा फल दुदुरा जो फल आपण ताकू कोन करिबे ना आपण हळदी चंदन एवं सिंदूर लगेकी गोटे फल महादेव को आपण माने प्रति सोमवार को सोमवार अर्पण करिवे। कला अपराजितार फूल अर्पण करेंगे। आ गोटे कथा कला अपराजिता फूल को जब आपण माने माळ करिकी अर्पण करती महादेव को से जो शिवलिंग घरे रखिंट जो पिंधे दिखती छोटिया माळटी 3-4 फूल माळ करती ताहले आहुरी सुंदर हम। सेपरि जिते आम शिव मंदिर मध्य जाउछंती महादेव को दर्शन करने जाउछंती जो फूल नौछंती फूल नवा अपेक्षा फूलर माळटी करके नियंतु बहुत भल हम। आपण अरख फूल जितेबाला भी नौछंती माळ करके नियंतु अति प्रिय हूँ दुदुरा फूल फल पत्र अति प्रिय महादेवकर। तेणु से मैंने फूलमाଳ करके नहीं जापर जेकोसी फूल पाँच से फूल माळ आपण मैंने करके जापर। सेपरि आउ गोटे कथार ध्यान रखिए जितेबाला आम शिव मंदिर जाकि महादेव को दर्शन करने जाऊँगी जदि आपण मैंने बेलपत्र फूल फूलमाଳ ये सब नहीं जाऊँगी आउ गोटे कथा करेंगे कौन ना पार्वती निहाती भाव में मंदार माळटीए किंबा अन्य जेकोसी फूल संग्रह करके माँ फूल पत्र मिसेकी माळटीए संग्रह करेंगे माळटीए गुंथि देवे माँ नहीं किसबे। मन रखु आपणकर जहाँ भी मनोकामना अच्छी ना बाबा तो होती भोला से भूली जाते किंतु माँ तांकु मन पकईदेवे से माँ को पाखरे निहाती भाव में आपण मैंने फूलमाळटी अर्पण करेंगे धूपटीए लगेबे दीपटीए लगेबे आ मन कथा जन के आसी माँ मन पकईदेवे बाबा को एवं माँ को आउ कौन अर्पण करेंगे माँ को आभूषण अर्पण करेंगे जमती नारीर जहाँ सब आभूषण जमती आपणकर टिकिली है नेल पॉलिश है आपणकर किसी अलंकार है निहाती भाव में अर्पण कर अलता सिंदूर ये सब माँ को निहाती भाव में अर्पण करेंगे। आउ गोटे लाल रंगर छिट ओढ़णी कहतु कि छोटिया छिटटीए नहीं जी माँ को अर्पण करेंगे। तबे महादेव को जो पूजा करवा आम घरे पूजा करवा भोग कौन अर्पण करवा मिश्री भोग निहाती भाव में महादेव को अर्पण करंतु। मंदिर जो जाउछंती मंदिर को मध्य आपण माने खंड मिश्री नहीं जापर महादेव को अर्पण करने घरे जितेबाला करुँच घरे खीरी अत्यंत प्रिय महादेव तेणु खीरी निश्चिंत भाव में बनईकी महादेव को भोग लगे। से आउ गोटे कम आपरे जो दुदुरा फल गायत्री सूता बा कलबा सूता आम जो बांधती से कलबा सूता को 5 थर आपण मैंने गुड़े दिंतु 5 थर गुड़ेकी आपण मैंने महादेव को अर्पण करें या द्वारा पुत्र प्राप्ति होता है। तबे सबुठु बढ़िया हम आपण महादेव पाखरे महादेव उपरे प्रति सोमवार को सोमवार जलाभिषेक करंतु। ये श्रावण मास सारा जलाभिषेक करंतु निश्चिंत भाव में आपणकर पुत्र प्राप्ति हम बा संतान प्राप्तिर इच्छा आपणकर पूरण हम। जदि घरे आपण इति सब पूजन एत प्रकार करें नियम मानि पारे ताहले आपण सबुठु बढ़िया हम मंदिर रे कौन से मंदिर रे पूजक सहित कथा है कि प्रति सोमवार मंदिर जातु जाई जदि न पारुछंती तांको कहंतु आपणको पई से जलाभिषेक करेंगे। प्रतिदिन आपणको ना रे जलाभिषेक करा जाऊ निश्चिंत भाव में महादेव आपणकर डाक शुणिबे। ये सब विधि रे आपण माने करिवे जदि प्रतिदिन जाई पारुछंती प्रति सोमवार को सोमवार ताले जाईकी निजे रहीकी करांतु न रही पारुछंती जदि ताहले करांतु निश्चिंत भाव में आपणकर जहाँ भी समस्या अच्छी खाली पुत्र पाई नुह महादेव सबकिछि आमको दे पारे सी होचंती हर्ता कर्ता दैव विधाता तेणु तांको हाथ में कौन ना सब अच्छी से चाहिए विनाश करदे से चाहिए सबकिछ गढ़ी पारे गढ़ी भी पारे भांगी भी पारे। तेणु जहाँ आपंकर मनोकामना अच्छी निश्चिंत भाव में आपंकर पूरण हम। ये सब विधि आपण मैंने करंतु निश्चिंत भाव में आपको सफलता मिले। श्रावण मास अति पवित्र मास पुण्य मास यार लाभ उठातु फायदा उठातु निश्चिंत भाव में आपणकर मंगल हम। जदि वीडियो भल लगी थाले निश्चिंत भाव में आपणे कथा गुड़िक शेयर करके समस्त जनइबे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रही जय जगन्नाथ जय शिव शंभु।